जवान खुददार और मेहनती लड़का वो दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखता है और ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। व्यूअर्स, कहानी के आगाज़ में गुलशन अपने दोस्तों के साथ बाज़ार में शॉपिंग करने आती है। वो किसी काम के दौरान अपने दोस्तों से अलग हो जाती है और बाज़ार के एक भीड़ वाले हिस्से में खो जाती है। इसी दौरान वो समीर से टकरा जाती है। दोनों के दरमियान पहली नज़र का सामना होता है और एक ख़ास सा लम्हा दोनों के दिलों में जगह बना लेता है। समीर गुलशन से माफ़ी मांगता है और गुलशन शर्माती हुई आगे बढ़ जाती है। इस पहली मुलाकात के बाद समीर और गुलशन की कई और इत्तेफाकी मुलाकातें होती है, कभी किसी रेस्टोरेंट में और कभी लाइब्रेरी में तो कभी रास्ते में। दोनों में बातचीत का आगाज़ होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। गुलशन को समीर की सादगी, ईमानदारी और मज़बूत सोच से मोहब्बत हो जाती है, जबकि समीर को गुलशन की मासूमियत और उसके ख्वाबों से मुतासिर होता है। दोनों में मोहब्बत का रिश्ता परवान चढ़ने लगता है और वो मुस्तकबिल के ख्वाब देखने लगते हैं। जब इन दोनों की मोहब्बत का इल्म इनके ख़ानदानों को होता है तो मुश्किलात का सामना शुरू हो जाता है। गुलशन का ख़ानदान एक मालदार और बासर ख़ानदान होता है, जबकि समीर का ख़ानदान मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता है जो गरीब है। गुलशन के वालिद ये रिश्ता कबूल नहीं करता क्योंकि इनके ख़्याल में समीर के इनके बेटे का मेयार का नहीं। गुलशन अपने वालिद को समझाने की कोशिश करती है मगर वो सख्ती से मना कर देते हैं। व्यूअर्स, गुलशन और समीर अपनी मोहब्बत को कायम रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन समाजी दबाव और ख़ानदान की मुखालिफत इनके रास्ते में रुकावट बन जाती है। गुलशन के वालिद उसे एक और लड़के से मंगनी करने पर मजबूर कर देते हैं और गुलशन दिल शिकस्ता होकर समीर से दूर होने का फैसला करती है। समीर भी गुलशन की खुशी के लिए खामोशी से पीछे हट जाता है। व्यूअर्स, कुछ साल बाद गुलशन और समीर दोबारा एक दूसरे से इत्तेफाकन मिलते हैं। इन दोनों की आंखों में अब भी वही मोहब्बत होती है, लेकिन हालात ने उन्हें जुदा कर दिया था। वो एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं और अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। उस बेवफाई मोहब्बत की यादें हमेशा के लिए दिल में लिए। व्यूअर्स, कहानी के नतीजा ये होती है कि ये कैसी मोहब्बत की है जिसे हालात और समाजी बंदिशों ने परवान चलने नहीं दिया, और वो एक बेवफाई मोहब्बत है जो कभी ख़त्म नहीं होती बल्कि दिल में एक याद बनकर हमेशा के लिए रह जाती है। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के अगले किस्म में आप देखेंगे गुलशन एक खूबसूरत, नाजुक दिल और मासूम लड़की जिसकी उम्र 24 साल है। गुलशन तालीम याफ्ता है और इसके ख्वाब बहुत बड़े हैं। समीर 27 साल के एक नौजवान खुददार और मेहनती लड़का वो दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखता है और ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। व्यूअर्स, कहानी के आगाज़ में गुलशन अपने दोस्तों के साथ बाज़ार में शॉपिंग करने आती है। वो किसी काम के दौरान अपने दोस्तों से अलग हो जाती है और बाज़ार के एक भीड़ वाले हिस्से में खो जाती है। इसी दौरान वो समीर से टकरा जाती है। दोनों के दरमियान पहली नज़र का सामना होता है और एक ख़ास सा लम्हा दोनों के दिलों में जगह बना लेता है। समीर गुलशन से माफ़ी मांगता है और गुलशन शर्माती हुई आगे बढ़ जाती है। इस पहली मुलाकात के बाद समीर और गुलशन की कई और इत्तेफाकी मुलाकातें होती है, कभी किसी रेस्टोरेंट में और कभी लाइब्रेरी में तो कभी रास्ते में। दोनों में बातचीत का आगाज़ होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। गुलशन को समीर की सादगी, ईमानदारी और मज़बूत सोच से मोहब्बत हो जाती है, जबकि समीर को गुलशन की मासूमियत और उसके ख्वाबों से मुतासिर होता है। दोनों में मोहब्बत का रिश्ता परवान चढ़ने लगता है और वो मुस्तकबिल के ख्वाब देखने लगते हैं। जब इन दोनों की मोहब्बत का इल्म इनके ख़ानदानों को होता है तो मुश्किलात का सामना शुरू हो जाता है। गुलशन का ख़ानदान एक मालदार और बासर ख़ानदान होता है, जबकि समीर का ख़ानदान मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता है जो गरीब है। गुलशन के वालिद ये रिश्ता कबूल नहीं करता क्योंकि इनके ख़्याल में समीर के इनके बेटे का मेयार का नहीं। गुलशन अपने वालिद को समझाने की कोशिश करती है मगर वो सख्ती से मना कर देते हैं। व्यूअर्स, गुलशन और समीर अपनी मोहब्बत को कायम रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन समाजी दबाव और ख़ानदान की मुखालिफत इनके रास्ते में रुकावट बन जाती है। गुलशन के वालिद उसे एक और लड़के से मंगनी करने पर मजबूर कर देते हैं और गुलशन दिल शिकस्ता होकर समीर से दूर होने का फैसला करती है। समीर भी गुलशन की खुशी के लिए खामोशी से पीछे हट जाता है।
व्यूअर्स कुछ साल बाद गुलशन और समीर दोबारा एक दूसरे से इत्तेफाक कर मिलते हैं। इन दोनों की आंखों में अब भी वही मोहब्बत होती है, लेकिन हालात ने उन्हें जुदा कर दिया था। वो एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं और अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। उस बेवफाई मोहब्बत की यादें हमेशा के लिए दिल में लिए। व्यूअर्स कहानी के नतीजा ये होती है कि ये कैसी मोहब्बत की है जिसे हालात और समाजी बंदिशों ने परवान चलने नहीं दिया, और वो एक बेवफाई मोहब्बत है जो कभी ख़त्म नहीं होती बल्कि दिल में एक याद बनकर हमेशा के लिए रह जाती है। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के अगले किस्म में आप देखेंगे गुलशन एक खूबसूरत, नाजुक दिल और मासूम लड़की जिसकी उम्र 24 साल है। गुलशन तालीम याफ्ता है और इसके ख्वाब बहुत बड़े हैं। समीर 27 साल के एक नौजवान, खुददार और मेहनती लड़का। वो दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखता है और ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। व्यूअर्स कहानी के आगाज़ में गुलशन अपने दोस्तों के साथ बाज़ार में शॉपिंग करने आती है। वो किसी काम के दौरान अपने दोस्तों से अलग हो जाती है और बाज़ार के एक भीड़ वाले हिस्से में खो जाती है। इसी दौरान वो समीर से टकरा जाती है। दोनों के दरमियान पहली नज़र का सामना होता है और एक ख़ास सा लम्हा दोनों के दिलों में जगह बना लेता है। समीर गुलशन से माफ़ी मांगता है और गुलशन शर्माती हुई आगे बढ़ जाती है। इस पहली मुलाकात के बाद समीर और गुलशन की कई और इत्तेफाकी मुलाकातें होती है, कभी किसी रेस्टोरेंट में और कभी लाइब्रेरी में तो कभी रास्ते में। दोनों में बातचीत का आगाज़ होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। गुलशन को समीर की सादगी, ईमानदारी और मज़बूत सोच से मोहब्बत हो जाती है, जबकि समीर को गुलशन की मासूमियत और इसके ख्वाबों से मुतासिर होता है। दोनों में मोहब्बत का रिश्ता परवान चढ़ने लगता है और वो मुस्तकबिल के ख्वाब देखने लगते हैं। जब इन दोनों की मोहब्बत का इल्म इनके ख़ानदानों को होता है तो मुश्किलात का सामना शुरू हो जाता है। गुलशन का ख़ानदान एक मालदार और बासर ख़ानदान होता है, जबकि समीर का ख़ानदान मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता है जो गरीब है। गुलशन के वालिद ये रिश्ता कबूल नहीं करता क्योंकि इनके ख़्याल में समीर के इनके बेटे का मेयार का नहीं। गुलशन अपने वालिद को समझाने की कोशिश करती है मगर वो सख्ती से मना कर देते हैं। व्यूअर्स गुलशन और समीर अपनी मोहब्बत को कायम रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन समाजी दबाव और ख़ानदान की मुखालिफत इनके रास्ते में रुकावट बन जाती है। गुलशन के वालिद उसे एक और लड़के से मंगनी करने पर मजबूर कर देते हैं और गुलशन दिल शिकस्ता होकर समीर से दूर होने का फैसला करती है। समीर भी गुलशन की खुशी के लिए खामोशी से पीछे हट जाता है। व्यूअर्स कुछ साल बाद गुलशन और समीर दोबारा एक दूसरे से इत्तेफाक कर मिलते हैं। इन दोनों की आंखों में अब भी वही मोहब्बत होती है, लेकिन हालात ने उन्हें जुदा कर दिया था। वो एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं और अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। उस बेवफाई मोहब्बत की यादें हमेशा के लिए दिल में लिए। व्यूअर्स कहानी के नतीजा ये होती है कि ये कैसी मोहब्बत की है जिसे हालात और समाजी बंदिशों ने परवान चलने नहीं दिया, और वो एक बेवफाई मोहब्बत है जो कभी ख़त्म नहीं होती बल्कि दिल में एक याद बनकर हमेशा के लिए रह जाती है। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के अगले किस्म में आप देखेंगे गुलशन एक खूबसूरत, नाजुक दिल और मासूम लड़की जिसकी उम्र 24 साल है। गुलशन तालीम याफ्ता है और इसके ख्वाब बहुत बड़े हैं। समीर 27 साल के एक नौजवान, खुददार और मेहनती लड़का। वो दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखता है और ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। व्यूअर्स कहानी के आगाज़ में गुलशन अपने दोस्तों के साथ बाज़ार में शॉपिंग करने आती है। वो किसी काम के दौरान अपने दोस्तों से अलग हो जाती है और बाज़ार के एक भीड़ वाले हिस्से में खो जाती है। इसी दौरान वो समीर से टकरा जाती है। दोनों के दरमियान पहली नज़र का सामना होता है और एक ख़ास सा लम्हा दोनों के दिलों में जगह बना लेता है। समीर गुलशन से माफ़ी मांगता है और गुलशन शर्माती हुई आगे बढ़ जाती है। इस पहली मुलाकात के बाद समीर और गुलशन की कई और इत्तेफाकी मुलाकातें होती है, कभी किसी रेस्टोरेंट में और कभी लाइब्रेरी में तो कभी रास्ते में। दोनों में बातचीत का आगाज़ होता है
اور آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ گلشن کو سمیر کی سادگی، ایمانداری اور مثبت سوچ سے محبت ہو جاتی ہے، جبکہ سمیر کو گلشن کی معصومیت اور اس کے خوابوں سے متاثر ہوتا ہے۔ دونوں میں محبت کا رشتہ پروان چڑھنے لگتا ہے اور وہ مستقبل کے خواب دیکھنے لگتے ہیں۔ جب ان دونوں کی محبت کا علم ان کے خاندانوں کو ہوتا ہے تو مشکلات کا سامنا شروع ہو جاتا ہے۔ گلشن کا خاندان ایک مالدار اور بااثر خاندان ہوتا ہے، جبکہ سمیر کا خاندان متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے جو غریب ہے۔ گلشن کے والد یہ رشتہ قبول نہیں کرتا کیونکہ ان کے خیال میں سمیر کے ان کی بیٹی کا معیار کا نہیں۔ گلشن اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ سختی سے منع کر دیتے ہیں۔ ویورز، گلشن اور سمیر اپنی محبت کو قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن سماجی دباؤ اور خاندان کی مخالفت ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ گلشن کے والد اسے ایک اور لڑکے سے منگنی کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور گلشن دل شکستہ ہو کے سمیر سے دور ہونے کا فیصلہ کرتی ہے۔ سمیر بھی گلشن کی خوشی کے لیے خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ویورز، کچھ سال بعد گلشن اور سمیر دوبارہ ایک دوسرے سے اتفاق کر ملتے ہیں۔ ان دونوں کی آنکھوں میں اب بھی وہی محبت ہوتی ہے، لیکن حالات نے انہیں جدا کر دیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اس بے وفائی محبت کی یادیں ہمیشہ کے لیے دل میں لیے۔ ویورز، کہانی کے نتیجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ کیسی محبت کی ہے جسے حالات اور سماجی بندشوں نے پروان چڑھنے نہیں دیا، اور وہ ایک بے وفائی محبت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ دل میں ایک یاد بن کر ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ So thanks for watching۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے گلشن ایک خوبصورت، نازک دل اور معصوم لڑکی جس کی عمر 24 سال ہے۔ گلشن تعلیم یافتہ ہے اور اس کے خواب بہت بڑے ہیں۔ سمیر 27 سال کے ایک نوجوان، خوددار اور محنتی لڑکا، وہ درمیانی طبقے سے تعلق رکھتا ہے اور زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے۔ ویورز، کہانی کے آغاز میں گلشن اپنے دوستوں کے ساتھ بازار میں شاپنگ کرنے آتی ہے۔ وہ کسی کام کے دوران اپنی دوستوں سے الگ ہو جاتی ہے اور بازار کے ایک بھیڑ والے حصے میں کھو جاتی ہے۔ اسی دوران وہ سمیر سے ٹکرا جاتی ہے۔ دونوں کے درمیان پہلی نظر کا سامنا ہوتا ہے اور ایک خاص سا لمحہ دونوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے۔ سمیر گلشن سے معافی مانگتا ہے اور گلشن شرماتی ہوئے آگے بڑھ جاتی ہے۔ اس پہلی ملاقات کے بعد سمیر اور گلشن کی کئی اور اتفاقی ملاقاتیں ہوتی ہیں، کبھی کسی ریسٹورنٹ میں اور کبھی لائبریری میں تو کبھی راستے میں۔ دونوں میں بات چیت کا آغاز ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ گلشن کو سمیر کی سادگی، ایمانداری اور مثبت سوچ سے محبت ہو جاتی ہے، جبکہ سمیر کو گلشن کی معصومیت اور اس کے خوابوں سے متاثر ہوتا ہے۔ دونوں میں محبت کا رشتہ پروان چڑھنے لگتا ہے اور وہ مستقبل کے خواب دیکھنے لگتے ہیں۔ جب ان دونوں کی محبت کا علم ان کے خاندانوں کو ہوتا ہے تو مشکلات کا سامنا شروع ہو جاتا ہے۔ گلشن کا خاندان ایک مالدار اور بااثر خاندان ہوتا ہے، جبکہ سمیر کا خاندان متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے جو غریب ہے۔ گلشن کے والد یہ رشتہ قبول نہیں کرتا کیونکہ ان کے خیال میں سمیر کے ان کی بیٹی کا معیار کا نہیں۔ گلشن اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ سختی سے منع کر دیتے ہیں۔ ویورز، گلشن اور سمیر اپنی محبت کو قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن سماجی دباؤ اور خاندان کی مخالفت ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ گلشن کے والد اسے ایک اور لڑکے سے منگنی کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور گلشن دل شکستہ ہو کے سمیر سے دور ہونے کا فیصلہ کرتی ہے۔ سمیر بھی گلشن کی خوشی کے لیے خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ویورز، کچھ سال بعد گلشن اور سمیر دوبارہ ایک دوسرے سے اتفاق کر ملتے ہیں۔ ان دونوں کی آنکھوں میں اب بھی وہی محبت ہوتی ہے، لیکن حالات نے انہیں جدا کر دیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اس بے وفائی محبت کی یادیں ہمیشہ کے لیے دل میں لیے۔ ویورز، کہانی کے نتیجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ کیسی محبت کی ہے جسے حالات اور سماجی بندشوں نے پروان چڑھنے نہیں دیا، اور وہ ایک بے وفائی محبت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ دل میں ایک یاد بن کر ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ So thanks for watching۔ اللہ حافظ۔
हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के अगले किस्त में आप देखेंगे गुलशन एक खूबसूरत नाजुक दिल और मासूम लड़की जिसकी उम्र 24 साल है। गुलशन तालीम याफ्ता है और इसके ख्वाब बहुत बड़े हैं। समीर 27 साल के एक नौजवान खुददार और मेहनती लड़का, वो दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखता है और ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। व्यूअर्स, कहानी के आगाज़ में गुलशन अपने दोस्तों के साथ बाज़ार में शॉपिंग करने आती है। वो किसी काम के दौरान अपने दोस्तों से अलग हो जाती है और बाज़ार के एक भीड़ वाले हिस्से में खो जाती है। इसी दौरान वो समीर से टकरा जाती है। दोनों के दरमियान पहली नज़र का सामना होता है और एक ख़ास सा लम्हा दोनों के दिलों में जगह बना लेता है। समीर गुलशन से माफ़ी मांगता है और गुलशन शर्माती हुई आगे बढ़ जाती है। इस पहली मुलाकात के बाद समीर और गुलशन की कई और इत्तेफाकी मुलाकातें होती है, कभी किसी रेस्टोरेंट में और कभी लाइब्रेरी में तो कभी रास्ते में। दोनों में बातचीत का आगाज़ होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। गुलशन को समीर की सादगी, ईमानदारी और मज़बूत सोच से मोहब्बत हो जाती है, जबकि समीर को गुलशन की मासूमियत और इसके ख्वाबों से मुतासिर होता है। दोनों में मोहब्बत का रिश्ता परवान चढ़ने लगता है और वो मुस्तकबिल के ख्वाब देखने लगते हैं। जब इन दोनों की मोहब्बत का इल्म इनके ख़ानदानों को होता है तो मुश्किलात का सामना शुरू हो जाता है। गुलशन का ख़ानदान एक मालदार और बासर ख़ानदान होता है, जबकि समीर का ख़ानदान मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता है जो गरीब है। गुलशन के वालिद ये रिश्ता कबूल नहीं करता क्योंकि इनके ख़्याल में समीर के इनके बेटे का मेयार का नहीं। गुलशन अपने वालिद को समझाने की कोशिश करती है मगर वो सख्ती से मना कर देते हैं। व्यूअर्स, गुलशन और समीर अपनी मोहब्बत को कायम रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन समाजी दबाव और ख़ानदान की मुखालिफत इनके रास्ते में रुकावट बन जाती है। गुलशन के वालिद उसे एक और लड़के से मंगनी करने पर मजबूर कर देते हैं और गुलशन दिल शिकस्ता होकर समीर से दूर होने का फैसला करती है। समीर भी गुलशन की खुशी के लिए खामोशी से पीछे हट जाता है। व्यूअर्स, कुछ साल बाद गुलशन और समीर दोबारा एक दूसरे से इत्तेफाकन मिलते हैं। इन दोनों की आंखों में अब भी वही मोहब्बत होती है, लेकिन हालात ने उन्हें जुदा कर दिया था। वो एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं और अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। उस बेवफाई मोहब्बत की यादें हमेशा के लिए दिल में लिए। व्यूअर्स, कहानी के नतीजा ये होती है कि ये कैसी मोहब्बत की है जिसे हालात और समाजी बंदिशों ने परवान चलने नहीं दिया, और वो एक बेवफाई मोहब्बत है जो कभी ख़त्म नहीं होती बल्कि दिल में एक याद बनकर हमेशा के लिए रह जाती है। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के अगले किस्त में आप देखेंगे गुलशन एक खूबसूरत नाजुक दिल और मासूम लड़की जिसकी उम्र 24 साल है। गुलशन तालीम याफ्ता है और इसके ख्वाब बहुत बड़े हैं। समीर 27 साल के एक नौजवान खुददार और मेहनती लड़का, वो दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखता है और ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। व्यूअर्स, कहानी के आगाज़ में गुलशन अपने दोस्तों के साथ बाज़ार में शॉपिंग करने आती है। वो किसी काम के दौरान अपने दोस्तों से अलग हो जाती है और बाज़ार के एक भीड़ वाले हिस्से में खो जाती है। इसी दौरान वो समीर से टकरा जाती है। दोनों के दरमियान पहली नज़र का सामना होता है और एक ख़ास सा लम्हा दोनों के दिलों में जगह बना लेता है। समीर गुलशन से माफ़ी मांगता है और गुलशन शर्माती हुई आगे बढ़ जाती है। इस पहली मुलाकात के बाद समीर और गुलशन की कई और इत्तेफाकी मुलाकातें होती है, कभी किसी रेस्टोरेंट में और कभी लाइब्रेरी में तो कभी रास्ते में। दोनों में बातचीत का आगाज़ होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। गुलशन को समीर की सादगी, ईमानदारी और मज़बूत सोच से मोहब्बत हो जाती है, जबकि समीर को गुलशन की मासूमियत और इसके ख्वाबों से मुतासिर होता है। दोनों में मोहब्बत का रिश्ता परवान चढ़ने लगता है और वो मुस्तकबिल के ख्वाब देखने लगते हैं। जब इन दोनों की मोहब्बत का इल्म इनके ख़ानदानों को होता है तो मुश्किलात का सामना शुरू हो जाता है। गुलशन का ख़ानदान एक मालदार और बासर ख़ानदान होता है, जबकि समीर का ख़ानदान मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता है जो गरीब है। गुलशन के वालिद ये रिश्ता कबूल नहीं करता क्योंकि इनके ख़्याल में समीर के इनके बेटे का मेयार का नहीं। गुलशन अपने वालिद को समझाने की कोशिश करती है मगर वो सख्ती से मना कर देते हैं। व्यूअर्स, गुलशन और समीर अपनी मोहब्बत को कायम रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन समाजी दबाव और ख़ानदान की मुखालिफत इनके रास्ते में रुकावट बन जाती है। गुलशन के वालिद उसे एक और लड़के से मंगनी करने पर मजबूर कर देते हैं
اور گلشن دل شکستہ ہو کے سمیر سے دور ہونے کا فیصلہ کرتی ہے۔ سمیر بھی گلشن کی خوشی کے لیے خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ویورز، کچھ سال بعد گلشن اور سمیر دوبارہ ایک دوسرے سے اتفاق کر ملتے ہیں۔ ان دونوں کی آنکھوں میں اب بھی وہی محبت ہوتی ہے، لیکن حالات نے انہیں جدا کر دیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اس بے وفائی محبت کی یادیں ہمیشہ کے لیے دل میں لیے۔ ویورز، کہانی کے نتیجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ کیسی محبت کی ہے جسے حالات اور سماجی بندشوں نے پروان چڑھنے نہیں دیا، اور وہ ایک بے وفائی محبت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ دل میں ایک یاد بن کر ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کے ظاہر کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے گلشن، ایک خوبصورت، نازک دل اور معصوم لڑکی جس کی عمر 24 سال ہے۔ گلشن تعلیم یافتہ ہے اور اس کے خواب بہت بڑے ہیں۔ سمیر 27 سال کے ایک نوجوان، خوددار اور محنتی لڑکا، وہ درمیانی طبقے سے تعلق رکھتا ہے اور زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے۔ ویورز، کہانی کے آغاز میں گلشن اپنے دوستوں کے ساتھ بازار میں شاپنگ کرنے آتی ہے۔ وہ کسی کام کے دوران اپنی دوستوں سے الگ ہو جاتی ہے اور بازار کے ایک بھیڑ والے حصے میں کھو جاتی ہے۔ اسی دوران وہ سمیر سے ٹکرا جاتی ہے۔ دونوں کے درمیان پہلی نظر کا سامنا ہوتا ہے اور ایک خاص سا لمحہ دونوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے۔ سمیر گلشن سے معافی مانگتا ہے اور گلشن شرماتی ہوئے آگے بڑھ جاتی ہے۔ اس پہلی ملاقات کے بعد سمیر اور گلشن کی کئی اور اتفاقی ملاقاتیں ہوتی ہیں، کبھی کسی ریسٹورنٹ میں اور کبھی لائبریری میں تو کبھی راستے میں۔ دونوں میں بات چیت کا آغاز ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ گلشن کو سمیر کی سادگی، ایمانداری اور مثبت سوچ سے محبت ہو جاتی ہے، جبکہ سمیر کو گلشن کی معصومیت اور اس کے خوابوں سے متاثر ہوتا ہے۔ دونوں میں محبت کا رشتہ پروان چڑھنے لگتا ہے اور وہ مستقبل کے خواب دیکھنے لگتے ہیں۔ جب ان دونوں کی محبت کا علم ان کے خاندانوں کو ہوتا ہے تو مشکلات کا سامنا شروع ہو جاتا ہے۔ گلشن کا خاندان ایک مالدار اور بااثر خاندان ہوتا ہے، جبکہ سمیر کا خاندان متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے جو غریب ہے۔ گلشن کے والد یہ رشتہ قبول نہیں کرتا کیونکہ ان کے خیال میں سمیر کے ان کی بیٹی کا معیار کا نہیں۔ گلشن اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ سختی سے منع کر دیتے ہیں۔ ویورز، گلشن اور سمیر اپنی محبت کو قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن سماجی دباؤ اور خاندان کی مخالفت ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ گلشن کے والد اسے ایک اور لڑکے سے منگنی کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور گلشن دل شکستہ ہو کے سمیر سے دور ہونے کا فیصلہ کرتی ہے۔ سمیر بھی گلشن کی خوشی کے لیے خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ویورز، کچھ سال بعد گلشن اور سمیر دوبارہ ایک دوسرے سے اتفاق کر ملتے ہیں۔ ان دونوں کی آنکھوں میں اب بھی وہی محبت ہوتی ہے، لیکن حالات نے انہیں جدا کر دیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اس بے وفائی محبت کی یادیں ہمیشہ کے لیے دل میں لیے۔ ویورز، کہانی کے نتیجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ کیسی محبت کی ہے جسے حالات اور سماجی بندشوں نے پروان چڑھنے نہیں دیا، اور وہ ایک بے وفائی محبت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ دل میں ایک یاد بن کر ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کے ظاہر کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے گلشن، ایک خوبصورت، نازک دل اور معصوم لڑکی جس کی عمر 24 سال ہے۔ گلشن تعلیم یافتہ ہے اور اس کے خواب بہت بڑے ہیں۔ سمیر 27 سال کے ایک نوجوان، خوددار اور محنتی لڑکا، وہ درمیانی طبقے سے تعلق رکھتا ہے اور زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے۔ ویورز، کہانی کے آغاز میں گلشن اپنے دوستوں کے ساتھ بازار میں شاپنگ کرنے آتی ہے۔ وہ کسی کام کے دوران اپنی دوستوں سے الگ ہو جاتی ہے اور بازار کے ایک بھیڑ والے حصے میں کھو جاتی ہے۔ اسی دوران وہ سمیر سے ٹکرا جاتی ہے۔ دونوں کے درمیان پہلی نظر کا سامنا ہوتا ہے اور ایک خاص سا لمحہ دونوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے۔ سمیر گلشن سے معافی مانگتا ہے اور گلشن شرماتی ہوئے آگے بڑھ جاتی ہے۔ اس پہلی ملاقات کے بعد سمیر اور گلشن کی کئی اور اتفاقی ملاقاتیں ہوتی ہیں، کبھی کسی ریسٹورنٹ میں اور کبھی لائبریری میں تو کبھی راستے میں۔
دونوں میں بات چیت کا آغاز ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ گلشن کو سمیر کی سادگی، ایمانداری اور مثبت سوچ سے محبت ہو جاتی ہے، جبکہ سمیر کو گلشن کی معصومیت اور اس کے خوابوں سے متاثر ہوتا ہے۔ دونوں میں محبت کا رشتہ پروان چڑھنے لگتا ہے اور وہ مستقبل کے خواب دیکھنے لگتے ہیں۔ جب ان دونوں کے محبت کا علم ان کے خاندانوں کو ہوتا ہے تو مشکلات کا سامنا شروع ہو جاتا ہے۔ گلشن کا خاندان ایک مالدار اور بااثر خاندان ہوتا ہے، جبکہ سمیر کا خاندان متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے جو غریب ہے۔ گلشن کے والد یہ رشتہ قبول نہیں کرتا کیونکہ ان کے خیال میں سمیر کے ان کی بیٹی کا معیار کا نہیں۔ گلشن اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ سختی سے منع کر دیتے ہیں۔ ویورز، گلشن اور سمیر اپنی محبت کو قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن سماجی دباؤ اور خاندان کی مخالفت ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ گلشن کے والد اسے ایک اور لڑکے سے منگنی کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور گلشن دل شکستہ ہو کے سمیر سے دور ہونے کا فیصلہ کرتی ہے۔ سمیر بھی گلشن کی خوشی کے لیے خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ویورز، کچھ سال بعد گلشن اور سمیر دوبارہ ایک دوسرے سے اتفاق کر ملتے ہیں۔ ان دونوں کی آنکھوں میں اب بھی وہی محبت ہوتی ہے، لیکن حالات نے انہیں جدا کر دیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اس بے وفائی محبت کی یادیں ہمیشہ کے لیے دل میں لیے۔ ویورز، کہانی کے نتیجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ کیسی محبت کی ہے جسے حالات اور سماجی بندشوں نے پروان چڑھنے نہیں دیا، اور وہ ایک بے وفائی محبت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ دل میں ایک یاد بن کر ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ So thanks for watching۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے گلشن، ایک خوبصورت، نازک دل اور معصوم لڑکی جس کی عمر 24 سال ہے۔ گلشن تعلیم یافتہ ہے اور اس کے خواب بہت بڑے ہیں۔ سمیر 27 سال کے ایک نوجوان، خوددار اور محنتی لڑکا، وہ درمیانی طبقے سے تعلق رکھتا ہے اور زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے۔ ویورز، کہانی کے آغاز میں گلشن اپنے دوستوں کے ساتھ بازار میں شاپنگ کرنے آتی ہے۔ وہ کسی کام کے دوران اپنی دوستوں سے الگ ہو جاتی ہے اور بازار کے ایک بھیڑ والے حصے میں کھو جاتی ہے۔ اسی دوران وہ سمیر سے ٹکرا جاتی ہے۔ دونوں کے درمیان پہلی نظر کا سامنا ہوتا ہے اور ایک خاص سا لمحہ دونوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے۔ سمیر گلشن سے معافی مانگتا ہے اور گلشن شرماتی ہوئے آگے بڑھ جاتی ہے۔ اس پہلی ملاقات کے بعد سمیر اور گلشن کی کئی اور اتفاقی ملاقاتیں ہوتی ہیں، کبھی کسی ریسٹورنٹ میں اور کبھی لائبریری میں تو کبھی راستے میں۔ دونوں میں بات چیت کا آغاز ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ گلشن کو سمیر کی سادگی، ایمانداری اور مثبت سوچ سے محبت ہو جاتی ہے، جبکہ سمیر کو گلشن کی معصومیت اور اس کے خوابوں سے متاثر ہوتا ہے۔ دونوں میں محبت کا رشتہ پروان چڑھنے لگتا ہے اور وہ مستقبل کے خواب دیکھنے لگتے ہیں۔ جب ان دونوں کے محبت کا علم ان کے خاندانوں کو ہوتا ہے تو مشکلات کا سامنا شروع ہو جاتا ہے۔ گلشن کا خاندان ایک مالدار اور بااثر خاندان ہوتا ہے، جبکہ سمیر کا خاندان متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے جو غریب ہے۔ گلشن کے والد یہ رشتہ قبول نہیں کرتا کیونکہ ان کے خیال میں سمیر کے ان کی بیٹی کا معیار کا نہیں۔ گلشن اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ سختی سے منع کر دیتے ہیں۔ ویورز، گلشن اور سمیر اپنی محبت کو قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن سماجی دباؤ اور خاندان کی مخالفت ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ گلشن کے والد اسے ایک اور لڑکے سے منگنی کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور گلشن دل شکستہ ہو کے سمیر سے دور ہونے کا فیصلہ کرتی ہے۔ سمیر بھی گلشن کی خوشی کے لیے خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ویورز، کچھ سال بعد گلشن اور سمیر دوبارہ ایک دوسرے سے اتفاق کر ملتے ہیں۔ ان دونوں کی آنکھوں میں اب بھی وہی محبت ہوتی ہے، لیکن حالات نے انہیں جدا کر دیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اس بے وفائی محبت کی یادیں ہمیشہ کے لیے دل میں لیے۔ ویورز، کہانی کے نتیجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ کیسی محبت کی ہے جسے حالات اور سماجی بندشوں نے پروان چڑھنے نہیں دیا، اور وہ ایک بے وفائی محبت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ دل میں ایک یاد بن کر ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ So thanks for watching۔ اللہ حافظ۔
हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के अगले किस्त में आप देखेंगे गुलशन एक खूबसूरत नाजुक दिल और मासूम लड़की जिसकी उम्र 24 साल है। गुलशन तालीम याफ्ता है और इसके ख्वाब बहुत बड़े हैं। समीर 27 साल के एक नौजवान खुददार और मेहनती लड़का, वो दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखता है और ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। व्यूअर्स, कहानी के आगाज़ में गुलशन अपने दोस्तों के साथ बाज़ार में शॉपिंग करने आती है। वो किसी काम के दौरान अपने दोस्तों से अलग हो जाती है और बाज़ार के एक भीड़ वाले हिस्से में खो जाती है। इसी दौरान वो समीर से टकरा जाती है। दोनों के दरमियान पहली नज़र का सामना होता है और एक ख़ास सा लम्हा दोनों के दिलों में जगह बना लेता है। समीर गुलशन से माफ़ी मांगता है और गुलशन शर्माती हुई आगे बढ़ जाती है। इस पहली मुलाकात के बाद समीर और गुलशन की कई और इत्तेफाकी मुलाकातें होती है, कभी किसी रेस्टोरेंट में और कभी लाइब्रेरी में तो कभी रास्ते में। दोनों में बातचीत का आगाज़ होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। गुलशन को समीर की सादगी, ईमानदारी और मस्बत सोच से मोहब्बत हो जाती है, जबकि समीर को गुलशन की मासूमियत और इसके ख्वाबों से मुतासिर होता है। दोनों में मोहब्बत का रिश्ता परवान चढ़ने लगता है और वो मुस्तकबिल के ख्वाब देखने लगते हैं। जब इन दोनों की मोहब्बत का इल्म इनके ख़ानदानों को होता है तो मुश्किलात का सामना शुरू हो जाता है। गुलशन का ख़ानदान एक मालदार और बासर ख़ानदान होता है, जबकि समीर का ख़ानदान मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता है जो गरीब है। गुलशन के वालिद ये रिश्ता कबूल नहीं करता क्योंकि इनके ख़्याल में समीर के इनके बेटे का मेयार का नहीं। गुलशन अपने वालिद को समझाने की कोशिश करती है मगर वो सख्ती से मना कर देते हैं। व्यूअर्स, गुलशन और समीर अपनी मोहब्बत को कायम रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन समाजी दबाव और ख़ानदान की मुखालिफत इनके रास्ते में रुकावट बन जाती है। गुलशन के वालिद उसे एक और लड़के से मंगनी करने पर मजबूर कर देते हैं और गुलशन दिल शिकस्ता होकर समीर से दूर होने का फैसला करती है। समीर भी गुलशन की खुशी के लिए खामोशी से पीछे हट जाता है। व्यूअर्स, कुछ साल बाद गुलशन और समीर दोबारा एक दूसरे से इत्तेफाकन मिलते हैं। इन दोनों की आंखों में अब भी वही मोहब्बत होती है, लेकिन हालात ने उन्हें जुदा कर दिया था। वो एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं और अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। उस बेवफाई मोहब्बत की यादें हमेशा के लिए दिल में लिए। व्यूअर्स, कहानी के नतीजा ये होती है कि ये कैसी मोहब्बत की है जिसे हालात और समाजी बंदिशों ने परवान चलने नहीं दिया, और वो एक बेवफाई मोहब्बत है जो कभी ख़त्म नहीं होती बल्कि दिल में एक याद बनकर हमेशा के लिए रह जाती है। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के अगले किस्त में आप देखेंगे गुलशन एक खूबसूरत नाजुक दिल और मासूम लड़की जिसकी उम्र 24 साल है। गुलशन तालीम याफ्ता है और इसके ख्वाब बहुत बड़े हैं। समीर 27 साल के एक नौजवान खुददार और मेहनती लड़का, वो दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखता है और ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है।